जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हैप्पी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। चलतु जानिबा आज संपूर्ण राशि राशिफल 24 नवेम्बर रविवार। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि विषय देखिबा आज आपणकर किछि जटिल समस्या दे आपण गति करि पारंती। आज आपणकर सहकर्मी मानक सहित किछि मनांतर सृष्टि होवार जोग रहुछि। परिवार रे सुख शांति सामान्य बाधा देखा दिबो। सहित देखा आपणकर कार्य सफल करने को आपण को आज अधिक अधिक परिश्रम संघर्ष करने पड़ो। सहित आपणकर आर्थिक स्थिति रे सामान्य प्रकार सुधार आसो। स्वास्थ्य अवस्था आज आपणकर उन्नति धरण रहित देखा पिला पाठपढ़ा जो आप आज बहुत चिंतित रही पारती। बाहर लोक मैंने आपण कार्य आज हस्तक्षेप करें प्रति आपण दृष्टि दिंतु। कार्य क्षेत्र में आज किसी समस्या उपजी पारे विशेष भाव से ध्यान देवे। आपणकर कार्य क्षेत्र में आज कौन ना कौन समस्या उपजी पारे। व्यवसाय रे मध्य किसी समस्या उपजी पारे। देखिए प्रेम क्षेत्र में दिनटी आज मध्यम धरण रोचे। आपण विशेष सूचना होची आज आपण ओम नारायण नमः ये मंत्र आज आप जप कर घर बाहरतु। आपण दिनटी मंगलमय हेब। तापर बंधु वृष राशि। वृष राशि रे बंधु जो देखा आज आपणकर बहुत खुशी अनुभव कर जोग रोचे। दाम्पत्य जीवन आज आपणकर सुखमय रहिबो। स्वास्थ्य अवस्था आज आपणकर उन्नति आसिबो। पुराना सांगसाथी कि बंधु परिजन सहित आज आपणकर भेट हम किसी सुखर समय भी अतिबाहित आपण करिपारंती। व्यवसाय आज आपणकर मध्यम धरण हम। राजनैतिक पदवी रे जो व्यक्ति माने जड़ित अच्छा से आज आपणकर पदमर्यादा वृद्धि हम। अर्थ रोजगार कर नूतन उपाय नूतन सुजोग आपण पाइपर। विद्यार्थी मानकर पाठपढ़े मन लगे। सहित विवाह पाई नूतन प्रस्ताव आसबार जोग रोचे। आपण विशेष सूचना होची आज आपण असहाय पिला मानकु खाता पत्र बही किंबा कौन खाद्य जातीय द्रव्य आपण दान करंतु। आपण दिनटी मंगलमय हम। तापर बंधु मिथुन राशि। मिथुन राशि देखा आज दिन में दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हम। सहित परिवार में उभय प्रति भल पाइबा बढ़। पितृक संपत्ति आज आप लाभवान होबार जोग रोचे। किसी कार्य आज आपणकर विशृंखलित होबार जोग रोचे। तो देखिए आज आपणकर किसी भूल पाई आज आप किसी समस्या किसी असुविधा उपजी पारे से प्रति ध्यान दिंतु। कर्म क्षेत्र में परिस्थिति टिके जटिल रहिबो। स्वास्थ्य अवस्था आज आपणकर अवनति देखा जाई पारे। आपणकर भुजा हाथ हाथ कौन आघात लगिबार शक्यता रोचे। जो देखा आपणकर असावधानता जो आज आपण हाथ किसी दामी जिनस पड़क भांगी जापे कि हजि जापे से प्रति आज आप विशेष भाव में ध्यान दिंतु। छात्र छात्री मैंने शिक्षा क्षेत्र में उन्नति करेंगे। देखिए प्रेम क्षेत्र में आज आपणकर मधुरता रही। विशेष सूचना होची घर बाहर समय आज आप गणेशकर कार्य सिद्धि मंत्र आज आप जप करंतु। आपण दिनटी शुभफल प्राप्ति हम। तापर बंधु देखा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि विषय देखा आज दिन में आप समाज प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। आपण व्यवहार एवं कार्य जो आज आपण लोक प्रशंसित हो पारती। सहित आपणकर शत्रु आपण विरोध में कहवाई चेष्टा करेंगे किंतु आपणकर किसी असुविधा करें ना। धार्मिक कार्य भी आज आपणकर मन लगे। कौन चिंता आपण कर्म क्षेत्र में आज आपण को विशृंखलित देखा जापे। चाकरी क्षेत्र में आज आपको भल अपॉर्चुनिटी आसो। स्वास्थ्य अवस्था आज आपणकर उत्तम अनुकूल रहिबो। कौन निष्पत्ति नेबा पूर्व आपण भल भाव भावी चिंती बुझी सुझी दिंतु। नचेत किसी समस्या आज आप पड़ पारती। प्रेम क्षेत्र में आज दिनटी अनुकूल रहिबो। आपण विशेष सूचना होची आज आप
असहाय रोगी को किसी मेडिसिन दिंतु आपण दिनटी मंगलमय हम। तापर बंधु सिंह राशि देखिए आज आपणकर नकारात्मक शक्ति प्रभावित हो पारती। आज आपणकर मन में विरक्ति भाव चिड़चिड़ापन देखा आपण आपणकर कथबार्ता और व्यवहार शैली को विशेष भाव में ध्यान दिंतु। आज किसी निष्पत्ति नेवा पूर्वर ताको आपण भावी चिंतिक गुरु गुरुजन मान परामर्श नहीं परंतु ताहले शुभ हम नचेत किसी समस्या उपजी पारे। व्यवसाय आज आपणकर मध्यम धरणर रहिबो। देखा बंधु मान सहित कि सांग सहित किसी मनांतर होबार योग्य रोचे से विशेष भाव में ध्यान दिंतु। सहित लगी रही बहुत दिन समस्या आज किसी परिमाण में आप उपशम पाइपारती। जदि देखा कार्य क्षेत्र में आपण ऊपर चाप पड़ पारे। सहित आज आपणकर किए कौन कही हठात कथा को विश्वास करूँ ना। आपण भल भाव में परखी से कार्य करूँ। जगह बाड़ी समस्या कि कोर्ट कचेरी समस्या उपजी पारे। देखा आपण आज निशाद्रव्य ठार संपूर्ण भाव दूरे रुहतु। आज आपणकर आर्थिक अवस्था उन्नति आसो। सहित देखा आज आपणकर जदि कौन जगह इंटरव्यू देती कि कौटी जॉब प्रोफाइल ताहले आज से दिनटी शुभ रोचे। आपण विशेष सूचना होची आज आपण कौन देवी माँ पाखे लगी श्वेत रंगर फूलटी को आज आप पाखे रखु और गोमाता को किसी खाद्य दिंतु। आपण दिनटी मंगलमय हम। तापर बंधु कन्या राशि देखा आज आपण परिवार कम एवं व्यवसाय कार्य आज आप बेसी समय दे पारती। सहित आज आप ऑनलाइन भी बहुत समय अतिबाहित करेंगे। देखा आपणकर जीवन साथी सह दूर यात्रा को जीवार जोग रोचे। सहित हठात कौन सूचना आप आज हल्का व्यतिग्रस्त चिंतित पड़ पारती। सहित आज आपणकर संपत्ति क्रय विक्रय जोग रोचे। आर्थिक अवस्था आज आपणकर सामान्य उन्नति आसव किंतु पूर्व परि लगी रही अर्थ भाव देखा कौन गुरुत्वपूर्ण जिनस आज आप हजि जापे कि कौन जगार आप चोरी पारे से प्रति आप विशेष भाव में ध्यान दिंतु। देखा गाड़ी चलाचल प्रति आज आप विशेष भाव में ध्यान दिंतु। नाच गीत और सांस्कृतिक कार्य जो मैंने जड़ित अच्छा दिनटी भल रोचे। सहित छात्र छात्री मानक पाठ पढ़ार आज मन लगे। प्रेम संपर्क अथवा विवाह क्षेत्र में आज दिनटी शुभाशुभ रोचे। आपण विशेष सूचना होची आज आप असहाय लोक किसी परिमाण में खाद्य हो पोशाक हो दान करतु। आपण दिनटी मंगलमय हो। सहित आज आप गायत्री मंत्र पाठ करतु। तापर बंधु तुला राशि देखिए आज आपण क्रोध उपर नियंत्रण रखु नचेत किसी समस्या उपजी पारे। क्रीड़ा संगीत शिक्षकता क्षेत्र में जड़ित थी व्यक्ति मानकर आज किसी आपन को उपहार कि सम्मान मिलवार जोग रोचे। सहित विवाह क्षेत्र में आज दिनटी शुभाशुभ रोचे। आपण पाखक उत्तम प्रस्ताव आसबार आसीपे। आज आप घर कि बैंक ऋण आज आप संपूर्ण भाव दूरे रुहतु कहीं ऋण आज आपण शुभ फल प्रदान करना। देखा ऑनलाइन में कार्य कर व्यक्ति मानक आज शुभ फल प्राप्ति हम। गृह पूजा पाठ आयोजन होबार विशेष भाव में संभावना रोचे। धन प्राप्तिर जोग आज रोचे। आज दिन में आपण क्या सहित संपर्क मजबूत करपारती। आपण विशेष सूचना होची आज आपण भगवान माता दुर्गा अष्टक स्तोत्र पाठ करतु एवं ता सहित किसी पक्षी मानक खाइबा दिंतु। आपण दिनटी मंगलमय हम। तापर बंधु आसला बिछा राशि देखा आज दिन में संतान भविष्य
ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଦୂର ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଗରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଚା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଧନୁରାଶିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସୁଝି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଶାଧିକ ଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହା ପାଇଁ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଜି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ କାହାଠାରୁ ଋଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣର ଯଦି କିଛି ଭାବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଚାସ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ବା କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବି ଆପଣ ବସିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଧନ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ମଜବୁତ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହୁଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ପାତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅଯଥାରେ ଦାନ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲାଗିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ରହିବ। ଯାନବାହନ ତ୍ରୁଟିର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠକାମିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ଯଦି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ କିଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଜି ଆପଣ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ବାଦ ବିବାଦରେ ଆଜି ଆପଣ ଫସିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଦେଖିବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେବା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଘାସ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି
ରୁଟି ହଉ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶରୀର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତାମାନେ ହେଲା ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛୋଟ ମୋଟ ମାନେ ଦେହରେ ହଉ ଗୋଡ଼ରେ ହଉ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ କୋର୍ଟ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଜି ଆପଣ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆପଣ ଓಂ ଗଣ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ବନ୍ଧୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।